ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری نئی شادی ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے والی تھی۔ جب میری شادی ہونے والی تھی تمام لڑکیاں ستائش سے میری طرف دیکھ رہی تھیں، کیونکہ میرا لباس بے حد قیمتی تھا اور مجھے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اور بات جو شریکوں کو جلا رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرے سسرال میں صرف میرا ایک شوہر اور دیور تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ ساس کے جھنجھٹ سے میری جان چھوٹ گئی، کیونکہ میری بڑی بہن اکثر اپنی ساس کا رویہ مجھے بتاتی تھی، جسے سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میرے ذہن میں جو ساس کا تصور قائم ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ ساس بہت ظالم ہوتی ہے۔ میری بڑی بہن اکثر روتے ہوئے ہمارے گھر میں آتی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ تشدد کے نشان ہوتے، جو اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی ساس اس پر کرتی تھی۔ اس کے ساتھ عجیب و غریب عورت تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی اچھی دکھنے والی عورت اندر سے اس قدر ظالم ہو سکتی ہے۔ جب بھی وہ ہمارے گھر میں آتی اس کا رویہ میری بہن سے ایسا ہوتا جیسے میری بہن اس کی بہو نہیں بلکہ اس کی بیٹی ہے۔ میں اس کے دوغلے پن سے حیران تھی اور خوفزدہ بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنے مستقبل سے خوف آتا تھا۔ لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہاں پر ساس کا جھنجھٹ ہی نہیں ہے، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یعنی ہر کام میری مرضی سے ہوگا، میں جو چاہوں گی وہی کروں گی، کوئی مجھے روکنے والا روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں گی۔ ایک ہی مہینے کے اندر میری شادی ہو گئی اور میں اپنے سسرال میں آ گئی۔ یہاں آ کر بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتا، لیکن ایک بات جو میں نے شدت کے ساتھ نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سن سکتا تھا۔ اس نے مجھے اس کا خیال رکھنے کی خاص تاکید کی تھی کہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اسے اس بات کی یقین دہانی کرائی، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت اپنے بھائی کے متعلق مشکوک رہتا تھا۔ وہ اسے اس طریقے سے بات کرتا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ یہ دیکھ کر کبھی کبھار مجھے جلن ہوتی، لیکن یہ سوچ کر میں خود کو تسلی دے دیتی کہ کوئی بات نہیں، وہ اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس کے ماں باپ کے بعد میرے شوہر نے ہی اس کی پرورش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے۔ مجھے اپنے جذبات پر قابو رکھنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں شوہر سے کرنا شروع کر دی اور شوہر سے جھگڑے شروع کر دیے تو وہ جلد ہی مجھ سے بیزار ہو جائے گا۔ گھر کا اتنا کام نہیں ہوتا تھا، جلد ہی کام کر کے میں فارغ ہو جاتی، پھر میں پورا دن بور ہوتی رہتی تھی۔ مجھے ایک اور بات جو حیران کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرا دیور اسکول نہیں جاتا تھا، حالانکہ اس کی عمر 14 سال ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ گھر میں ہی رہتا اور ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا۔ میں نے 2-3 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات کا کوئی خاص جواب نہ دیا۔ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے۔ میں نے شوہر کو بتایا تو شوہر مجھے کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے، بلکہ اس نے ہی تمہیں پسند کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے لیے رشتہ لے کر آیا تھا۔ مجھے ان کی یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد کئی بار میں نے اپنے دیور سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی، لیکن آگے سے اس کا جواب ندارد۔ یہاں تک کہ میرے دیور کو میرا شوہر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا۔ آج تک اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا۔ اپنے بھائی کو سامنے پا کر میرا شوہر مجھے ایسے بھول جاتا تھا جیسے میں اس کی کچھ بھی نہیں لگتی، یا میں ایک فضول وجود ہوں جو کہ بے مقصد یہاں پر ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ مجھے شدید شرمندگی کا احساس ہوتا۔ کبھی کبھار تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن میں اپنے آنسو پی جاتی اور صبر سے کام لیتی۔ اس وقت مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، ساس کی موجودگی ہو یا نہ ہو، لیکن شوہر کی توجہ ہر صورت اپنی بیوی کو حاصل ہونی چاہیے۔ مجھے اپنے شوہر کی حرکتیں بہت عجیب لگتی تھیں۔ کبھی کبھار تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرا شوہر نفسیاتی ہو، لیکن پھر اپنی سوچ پر میں خود ہی لعنت بھیج دیتی۔ دن تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بیزاریت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پورے گھر میں تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ مجھ سے بات کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میکہ میرے گھر سے کافی زیادہ دور تھا۔ وہاں میں 1 مہینے بعد ہی جا سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کی نوکری ایسی تھی کہ اسے آسانی سے چھٹی نہیں ملتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 1 مہینے کے بعد مجھے 2-3 دن کے لیے میرے میکے چھوڑ آتا۔
जब भी मैं मैके जाती, मेरी बहन निहायत सताइश से मुझसे पूछती थी, तुम तो बहुत खुश होगी और अपने घर में आज़ाद होगी, कोई तुम पर हुक्म चलाने वाला नहीं होगा और ना ही कोई तुम पर जुल्म करने वाला होगा। उसकी बातें सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा देती। मैं उसे क्या बताती कि मेरे शौहर की तवज्जो ही मुझे हासिल नहीं है। वो एक अजीबो गरीब इंसान है जिसे मैं समझ नहीं पा रही और ना ही मुझे लगता है कि मैं कभी उसे समझ पाऊंगी। उसका रवैया धूप और छाँव जैसा होता था, कभी तेज़ तपती धूप और कभी इतनी ठंडक देता कि रूह ताज़ा हो जाती। लेकिन मैंने घर में किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। मैं अपने घर वालों को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी और ना ही ये कोई इतनी बड़ी बात थी जिसका मैं ढंडोरा पीटते फिरती। मेरे घर में पैसों की कमी नहीं थी। मेरे शौहर की बहुत अच्छी नौकरी थी। उसके अलावा उसकी गांव में ज़मीनें भी थीं जिससे हर महीने एक बड़ी रकम आती। मुझे खुली इजाज़त थी, मैं जितना चाहे खर्च कर सकती थी। यही वजह थी कि कभी कभार मैं अपने घर वालों के लिए तोहफ़े ले जाती। मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक़ था। हर हफ्ते मैं अपने लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन और ब्रांड्स के कपड़े लाती, लेकिन जब मैं पहनकर अपने शौहर को दिखाती, वो कह देता, हाँ बस अच्छे हैं। इसमें आज तक मेरी तारीफ़ नहीं की थी, जबकि अब मैं अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। कोई भी मुझे देखकर पहली नज़र में फ़िदा हो जाता, लेकिन मैं अपने शौहर की तारीफ़ को तरसती थी जो उसने कभी भी न की। मेरा शौहर अकेला बैठा न जाने क्या सोचता रहता। उसके चेहरे पर हमेशा परेशानी के तासुरात होते थे। जब मैं उसे बुलाती वो यूं चौंकता जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और फिर मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगता। लेकिन उसकी आंखों में सवाल नहीं होता बल्कि एक खालीपन था जिसे मैं साफ महसूस कर सकती थी। मैंने 2-3 बार अपने शौहर से बात करने की कोशिश की ताकि मैं उसकी परेशानी को बांट सकूं, लेकिन मेरे शौहर ने कभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं की। मेरे साथ उसका प्यार और मोहब्बत भी शादी के पहले चंद दिनों तक ही महदूद था। उसके बाद वो वैसा ही बन गया जैसे वो पहले था, अपने आप में रहने वाला और सिर्फ अपने भाई की फ़िक्र करने वाला और गहरी सोच में डूबा रहने वाला। और मैं जो खुद को बहुत खुशकिस्मत तसव्वुर कर रही थी, जिसको उसके शौहर की मोहब्बत ने आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था, अचानक मुंह के बल ज़मीन पर गिरी। तब मुझे पता चला कि ज़िंदगी किस कदर मुश्किल है और हकीकत किस कदर तल्ख है। मेरे वजूद में एक खालीपन पैदा हो गया था और मैं एहसास कमतरी का शिकार होती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि यह खालीपन कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। मैं दिन ब दिन डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। इसके अलावा मेरे शौहर की हरकतें भी मशकूक होती जा रही थी। रात को वो अचानक बिस्तर से उठ जाता और न जाने कहाँ चला जाता। मैंने 2-3 बार उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर निकलकर न जाने कहाँ पर गायब हो जाता। ज़िंदगी यूं ही बेजार गुजर रही थी कि हमारे मोहल्ले में नए किराएदार आए। वो बहुत अच्छे थे। जल्द ही मेरी उनसे अच्छी बातचीत हो गई और उनके घर में आना जाना शुरू हो गया। वहाँ मेरी एक लड़की के साथ दोस्ती हो गई और यूं मेरी तन्हाई भी ख़त्म हो गई और मेरा वक्त भी अच्छा गुजरने लगा। कभी वो मेरे घर में आ जाती और कभी मैं उसके घर में चली जाती। एक दिन मैं उसके घर में थी कि पीछे मेरा शौहर मेरे घर में आ गया। उसने मुझे सारे घर में ढूंढा, लेकिन मैं उसे कहीं भी ना मिली। थोड़ी देर बाद जब मैं घर में दाखिल हुई तो वो गुस्से से लबरेज सहन में बैठा हुआ था। मुझे देखकर एकदम खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात देखकर मैं डर गई। मैं पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा देख रही थी। कहाँ गई थी? उसने निहायत सख्त लहजे में पूछा। मुझे लग रहा था जैसे मेरे सारे जिस्म में हिम्मत ख़त्म हो गई हो या किसी ने मेरी आवाज़ बंद कर दी हो। मेरे मुंह से डर के मारे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसका ये रूप मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। वो मैं हकलाते हुए बात करने लगी। साफ साफ बताओ कि कहाँ गई थी? मेरा शौहर गुस्से से चीखा। खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं पड़ोस में गई थी। जब मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे भाई का तुमने ख्याल रखना है और उसे तन्हा नहीं छोड़ना, तो एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ नहीं आती? तुम मुझे ये बताओ कि तुम किसकी इजाज़त से वहाँ गई थी? आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मेरा शौहर ये कहकर कमरे के अंदर चला गया, जबकि मैं सहन में बैठकर रोने लगी। मुझसे मेरे घर में इस लहजे में आज तक किसी ने बात नहीं की थी। मेरे घर में मैं सबकी लाडली थी। मैं अपने घर में सबसे छोटी बेटी थी।
مجھ سے بڑے 3 بہن بھائی تھے اور تینوں کی شادی ہو چکی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی نہ صرف ماں باپ کا پیار ملا بلکہ بہن بھائیوں کا بھی پیار ملا۔ وہ مجھ سے یوں بات کرتے تھے جیسے میں ان کی اپنی ہی بیٹی ہوں۔ اس چیز نے مجھے بہت نخریلا اور حساس بنا دیا تھا۔ جب بھی مجھ سے کوئی لڑتا یا کوئی بات کرتا، میں اس کی بات کا جواب نہیں دے پاتی اور بیٹھ کر رونا شروع ہو جاتی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری وجہ سے میرے بھائی نے کتنا بڑا ہنگامہ کیا تھا۔ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس دن میں اسکول سے جب واپس آئی، میں بہت بری طرح رو رہی تھی۔ میرے بھائی نے جب دیکھا، وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میری اپنی ایک دوست سے لڑائی ہو گئی تھی، اس نے مجھے مارا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ ان کے گھر میں پہنچ گیا اور انہیں باتیں سنانے لگا۔ میری امی نے میرے بھائی کو روکنے کی بہت کوشش کی کیونکہ وہ غصے کا بہت تیز تھا، لیکن وہ مجھے روتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ میرے بھائی نے جب انہیں برا بلا کہا، اس لڑکی کا بھائی بھی سامنے آ گیا اور دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اس لڑکی کے بھائی کا سر بری طرح پھٹ چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں ڈر گئی، جبکہ امی بار بار مجھے بے عزت کر رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا ہنگامہ کرنے کی؟ اب اگر تمہارے بھائی کو کچھ ہو گیا، اگر وہ جیل چلا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ جبکہ میں اپنی غلطی پر بری طرح پچھتا رہی تھی اور میں نے اس دن خود سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد اپنے بھائی کے سامنے کبھی بھی نہیں رہوں گی اور نہ ہی انہیں کبھی پریشان کروں گی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہمارے گھر میں پولیس آ گئی اور بھائی کو اپنے ساتھ لے کر تھانے چلی گئی۔ میرے ابو نے جا کر میری دوست کے گھر والوں کی منتیں کی اور انہیں کچھ پیسے بھی دیے۔ وہ لالچی لوگ تھے، پیسے دے کر وہ جلد ہی مان لے اور انہوں نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ یوں میرا بھائی آزاد ہو کر آ گیا۔ اس دن کے بعد میرا اپنی دوست کے گھر میں آنا جانا بند ہو گیا۔ اس سے پہلے ہمارے ان کے ساتھ کافی اچھے تعلقات تھے۔ واپس آنے کے بعد بھی بھائی کو صرف میری ہی فکر تھی۔ وہ آ کر میری خیریت پوچھنے لگے، جبکہ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر میں رو رہی تھی۔ پولیس والوں نے بہت مارا تھا، جگہ جگہ زخم کے نشانات تھے۔ میرے بھائی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اب تم نے رونا نہیں ہے، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میری ماں کہتی تھی کہ میرا بھائی پاگل ہو گیا ہے، آخر اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا ہنگامہ کون کرتا ہے؟ جب تمہاری شادی ہوگی، تم اپنے گھر میں جاؤ گی، تب اس کا کیا حال ہوگا؟ سارے خاندان والے ہی جانتے تھے کہ میرا بھائی مجھ پر اپنی جان دیتا ہے اور میرے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے لیے یہ رشتہ بھی میرے بھائی ہی لائے تھے، کیونکہ میری بہن کے گھر سے وہ اچھی طرح آگاہ تھے۔ ان کی ساس کا ان کے ساتھ کیسا رویہ ہے، یہ بات کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ میرے لیے ایسا ہی رشتہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں پر مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے بھائی جب یہ رشتہ لائے، سب گھر والے بہت خوش ہو گئے۔ انہیں اس بارے میں کوئی خاص جانچ پڑتال بھی نہیں کی، کیونکہ میرا شوہر میرے بھائی کا جاننے والا تھا، ان کا کولیگ بھی رہ چکا تھا۔ میرا بھائی کہتا تھا کہ کافی اچھا انسان ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اچانک برتن ٹوٹنے کی آواز پر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میری آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پر میرا بھائی ہوتا اور مجھے روتا ہوا دیکھ لیتا تو اسے کتنا دکھ ہوتا۔ میں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ میرا دھیان برتنوں کی طرف چلا گیا تھا۔ کچن میں کوئی مسلسل برتن توڑ رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ جب میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر مسلسل برتن توڑ رہا تھا، غصے سے چیخ رہا تھا۔ اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ وہ عجیب وحشی ہو چکا تھا، مجھے وہ کوئی نفسیاتی مریض لگ رہا تھا۔ میں فوراً اس سے دور ہٹی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس کا مزید سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے وقت جب میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا، میرے ساتھ اس کا رویہ ایسا تھا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو، جبکہ میں اسے ناراض گھوم رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے منائے گا اور مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگے گا، لیکن مجھے اس چیز کا کوئی بھی اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یکدم ہر چیز پر غصہ آنے لگا اور میں زور زور سے برتن میز پر پٹخنے لگی۔ میرے اس انداز پر وہ بولا، خیریت تو ہے؟ آج تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ جبکہ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ ابھی دن کے وقت اس نے مجھ سے کتنا برا جھگڑا کیا تھا، مجھے کتنا ڈانٹا تھا، اور ابھی وہ ایسے برتاؤ کر رہا تھا جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ میرے دیور نے دن کے وقت کھانا نہیں کھایا تھا اور رات کے وقت بھی میرا شوہر اسے کھانا کھلانا بھول گیا تھا۔ نہ جانے اسے کون سی پریشانی تھی۔
मैं खाने की ट्रे लेकर अपने देवर के कमरे में जाने ही लगी थी कि मेरे शौहर ने मुझे रोक लिया और कहने लगा कि तुम रुको, यहाँ पर मैं खुद खाना लेकर जाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ले जाती हूँ, लेकिन उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। रात को अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे प्यास लग रही थी। मैंने पास से पानी पीना चाहा, लेकिन वहाँ पर जग नहीं था। मुझे शदीद कोफ्त होने लगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर जाकर पानी पी सकूं, और दूसरा मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि रात के वक्त मैं कम ही बाहर निकलती थी। सोने पर सुहागा मैंने हॉरर मूवी भी देख ली थी, जिसकी वजह से मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थीं। मैंने हाथ उठाकर अपने शौहर को बुलाना चाहा, लेकिन मैंने देखा कि वो बिस्तर से गायब था। मैं अचानक परेशान हो गई कि इस वक्त वो कहाँ चला गया। मैंने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई। मुझे वॉशरूम की लाइट जलती हुई नजर आई। अंदर से मुझे गाना गाने की आवाज़ें आ रही थीं और पानी गिर रहा था। यूं लग रहा था जैसे मेरा शौहर नहा रहा हो। मैं हैरान हो रही थी कि रात के इस वक्त ऐसी कौन सी नौबत आ गई है। मैं बिस्तर पर लेट गई और उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी। बाहर निकलकर वो मेरी अलमारी की तरफ बढ़ गया। मैं उसे आवाज़ देते देते रुक गई और देखने लगी कि वो क्या कर रहा है। वो अलमारी से मेरे कपड़े निकाल रहा था। अब मुझे हैरत का दूसरा झटका लगा कि मेरे कपड़ों के साथ ये क्या करेगा। मुझे तजस्सुस हो रहा था। उसके साथ साथ मुझे गड़बड़ होने का एहसास भी हो रहा था। मेरे शौहर के तासुरात बदले हुए लग रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और उसके साथ साथ संजीदगी छाई हुई थी। मैं उसके चेहरे को पढ़ने से कासिर थी, और दूसरा, कमरे में इतनी रोशनी भी नहीं थी। मेरा शौहर यही समझ रहा था कि मैं पुरसकून नींद सो रही हूँ, जबकि मैंने अपने शौहर की हर हरकत पर नज़र रखी हुई थी। मेरा शौहर वो कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया, उसने मेरे कपड़े पहन रखे थे और वो कपड़े उसे थोड़े तंग थे। फिर उसने अपने सर पर दुल्हनों की तरह दुपट्टा ओढ़ा। मुझे लग रहा था कि मेरा शौहर पागल हो गया है। मुझे उसकी हरकतों से पहले ही लगता था कि वो एक नफ्सियाती मरीज़ है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे आवाज़ दे सकूं। मुझे उससे खौफ आ रहा था, लेकिन आज मैंने ये पता लगाकर ही दम लेना था कि वो क्या करता है और कहाँ पर जाता है। पहले भी एक दो बार मैंने उसे बिस्तर से गायब देखा था, लेकिन तब मैंने इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी। आज मैंने इस रात से पर्दा उठा लेना था। उसके बाद मेरे शौहर ने आहिस्तगी के साथ दराज से मेरा मेकअप निकाला और अपने चेहरे पर मेकअप करने लगा। वो किसी माहिर आर्टिस्ट की तरह अपने चेहरे पर मेकअप कर रहा था और दुल्हन की तरह तैयार हो रहा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आंसुओं से मेरा तकिया भीग चुका था। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरी सिसकी ना निकले। मेकअप करने के बाद मेरा शौहर दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही मैं फ़ौरन अपने बिस्तर से उठी और दरवाजे तक आ गई। मैंने देखा कि मेरा शौहर बरामदे से होकर दूसरी तरफ जा रहा था। मैं भी आहिस्तगी से उसके साथ पीछे चलने लगी। मैंने देखा कि उसका रुख मेरे देवर के कमरे की तरफ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। वो मेरे देवर के कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मैं भी बाहर जाकर खड़ी हो गई। मैंने कान लगा लिया ताकि सुन सकूं कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मुझे अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। कोई मुसलसल और फूट फूट कर रो रहा था। उसकी आवाज़ में दर्द ही दर्द था। फिर उसके बाद मुझे अपने देवर और अपने शौहर की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। मेरी टांगों में जान बाकी नहीं रही थी। मुझसे खड़ा होना मुहाल हो गया। मैं फ़ौरन अपने कमरे की तरफ आई और बिस्तर पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये सब क्या था? मैं जो खुद को खुशकिस्मत तसव्वुर कर रही थी कि इतना अच्छा शौहर मिला है, मैं नहीं जानती थी कि वो एक नफ्सियाती मरीज़ निकलेगा। वो पूरी रात मेरी रोते हुए गुजरी। पूरी रात मैं अपने शौहर के वापस आने का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो वापस नहीं आया। वो पूरी रात में जागती रही। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह मुझे यकीन था कि वो अपने कमरे में वापस आएगा, क्योंकि उसे ऑफिस में हर हाल में जाना था। उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी, और ऐसा ही हुआ। सुबह वो वापस आया। उसका चेहरा धुला हुआ था, जबकि उसने अपने कपड़े पहन रखे थे। मैंने उससे पूछा कि क्या आप रात के वक्त कहीं गए थे? वो मुझे देखने लगा और फिर कहा, हाँ, वो मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने गया था। फिर मैं वापस आया, तुम गहरी नींद सो रही थी। मुझसे अपने आंसुओं पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। वो मुझसे मेरे मुंह पर झूठ बोल रहा था, जबकि उसके चेहरे पर कहीं भी शर्मिंदगी का नामो निशान तक न था। मैं ये सब कुछ सह गई।
मेरी अम्मी काफ़ी दिनों से मुझे बोल रही थी कि घर आ जाओ, तुमको 2 महीने हो गए हैं, तुम घर नहीं आई। लेकिन मैंने उन्हें टाल दिया क्योंकि अब मैंने पता लगाना था कि ये सब माजरा क्या है। लेकिन चाहकर भी मैं कुछ पता नहीं लगा पा रही थी। मैं अपने शौहर से डायरेक्ट ये बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा शौहर एक नफ्सियाती मरीज़ था। अगर मैं उसे कुछ कहती तो कहीं आगे से उसे गुस्सा ना आ जाए और अपने गुस्से पर काबू ना रख पाएगा और उसने मुझे मार दिया। मुझे उससे खौफ आने लगा था। वो साफ साफ महसूस कर रहा था कि मैं उससे दूर रहने लगी हूँ। उसने 1-2 बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने टाल दिया और दोबारा से उसके साथ नॉर्मल हो गई ताकि उसे मुझ पर किसी किस्म का शक ना हो सके। और फिर अगली रात दोबारा ऐसा ही हुआ। वो दोबारा औरतों के कपड़े पहनकर मेरे देवर के कमरे में चला गया। आज मैंने ठान ली थी कि ज़रूर दरवाज़ा खोलकर अंदर जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से वहशत भरी आवाज़ें आ रही थी। कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था और कमरे का सामान टूट रहा था। मैंने हैंडल पर हाथ रखा ही था कि मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने हाथ वहीं से हटा दिया। मैं अल्लाह ताला से हिम्मत मांग रही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरपोक थी। मैं दोबारा वापस आ गई। मैं ये सोच सोच कर रोती और खौफजदा होती, न जाने मैं किस नफ्सियाती इंसान के साथ फंस गई हूँ। अगर इसने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की फिर क्या होगा। मुझे इस घर से खौफ आने लगा था। मैंने अपने शौहर से अपने घर जाने की बात की। अब मुझसे मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं चाहती थी कि अपने घर वालों को इस बारे में आगाह कर सकूं, क्योंकि इन सब में मैं अकेली नहीं निपट सकती थी। अगर घर वालों को ना बताती तो मैं अपने भाई को इस बारे में ज़रूर बताती हूँ। उसके पास ज़रूर इस चीज़ का कोई हल होता। वो ज़रूर मुझे इस मुश्किल वक्त से निकालता। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे भेजने से साफ इनकार कर दिया कि कुछ दिनों के बाद वो मुझे खुद लेकर जाएगा और अकेली मैं सफ़र भी नहीं कर सकती थी। लेकिन वो कुछ दिन महीनों में बदल गए। एक बात जो मैंने नोट की थी, पहले मेरा शौहर हर रोज़ वो कपड़े पहनकर मेरे देवर के कमरे में जाता था, लेकिन अब कुछ दिनों से वो हफ्तों पर आ गया था। अब हफ्ते में वो एक बार ही ऐसा करता था। अब मेरा खौफ किसी हद तक कम हो गया था, जबकि मेरे अंदर तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। एक रात मेरा शौहर लेट हो गया। उसकी जगह मैंने वो कपड़े पहने और अपने देवर के कमरे में चली गई। मेरा देवर बिस्तर पर लेटा हुआ था। मुझे देखकर वो एकदम खड़ा हो गया। मेरा शौहर मेरा सिर्फ एक नीले रंग का जोड़ा ही पहनता था। वो जोड़ा मेरे शौहर ने मुझे बरी में दिया था और उसने कहा था कि वो उसकी माँ का था। मुझे देखकर वो खुश हो गया और कहने लगा, आज वो सब तुम करोगी। और ये कहकर वो खुशी से तालियां बजाने लगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और खौफजदा हो गई। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं क्या करूँगी? फिर उसने कहा कि तुम मेरी माँ बनोगी, जबकि मैं इरशाद साहब बनूंगा। ये उसके बाप का नाम था। फिर उसने अपने हाथ में एक बेल्ट उठाया। वो बेल्ट फोम का था। फिर मैं ये बेल्ट तुम्हें मारूंगा। ये कहकर वो दोबारा हंसने लगा और खुश होने लगा। उसी वक्त मेरा शौहर कमरे में दाखिल हो गया और बोलने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें मना भी किया था कि यहाँ पर नहीं आना। अपने शौहर की बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं कहने लगी कि आखिर ये सब का क्या ड्रामा है, मुझे आज बता ही दो। मेरे ऊंचा बोलने पर मेरा 14 साला देवर सहम गया। मेरे शौहर ने उससे कहा कि वो थोड़ी देर बाद आता है और मुझे लेकर बाहर चला गया। उसने मुझे बताया कि मेरा देवर एक नफ्सियाती मरीज़ है। डॉक्टर ने इसका इलाज करने का बोला था और उसका इलाज ऐसे ही मुमकिन था। यही वजह थी कि मैं हर रोज़ तुम्हारा जोड़ा पहनकर उसके कमरे में आता था। मुझे महसूस हो गया था कि तुम्हें इस बारे में पता चल गया है। मैंने तुम्हारी बेचैनी को भी महसूस कर लिया था, लेकिन मैं तुम्हें अपने भाई के बारे में नहीं बताना चाहता था। अगर तुम्हें उसके बारे में पता चलता तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इन सब में तुमने मुझे नफ्सियाती समझना शुरू कर दिया है। इस वक्त मुझे पता चला कि मेरा शौहर नफ्सियाती नहीं था, बल्कि मेरा देवर नफ्सियाती था। उसने मज़ीद बताया कि मेरा बाप बहुत जालिम इंसान था। वो मेरी माँ पर बहुत जुल्म करता था। ये सब वो मेरे भाई के सामने करता था। इन चीज़ों का उसके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ा। वो और एक नफ्सियाती मरीज़ बन गया। अब मुझे सारी हकीकत पता चल गई थी। मेरे शौहर की मेहनत और मेरे साथ की वजह से मेरा देवर 6 महीनों में ही बिल्कुल ठीक हो गया और अब वो पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। अब मेरे घर का माहौल भी तब्दील हो चुका था। हर तरफ सुकून ही सुकून था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।
بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔